Oke, wir fangen uns jetzt mit Kapitel 5, masih di Kapitel 5 ya. Beim Kapitel 5, wir machen weitere. Hari ini kita akan belajar cara mengungkapkan jam. Ya, cara mengungkapkan atau cara menyatakan jam. Oke. Oke. Jadi, cara bertanya jam berapa sekarang? Ya, buka bukunya Seite 56, 56. Bagaimana cara bertanya jam? Kalian bisa tanya dengan cara wie spät ist es? Wie spät ist es? Atau wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es? Oder wie viel Uhr ist es? Nah, cara yang ofisial itu sangat gampang. Oke, kalau cara yang ofisial itu sangat mudah, yaitu jamnya, urnya di tengah-tengah, lalu menitnya. Misalnya yang ini, es ist 14 Uhr 45. Kalau yang ofisial seperti itu. Oke, es ist 14 Uhr 45. Sekarang kita coba dulu kita coba dengan Halo Maria, wie geht's? Halo Kak, mir geht's gut. Es geht dir gut ya. Oke. Kita mulai dengan eh, Catherine. Coba Cat, ini jam berapa? Wie spät ist es? Nah, saya tulis jamnya. Es ist Es ist vier Uhr, 4 Uhr 46. Oke, perlu kalian tahu, di Jerman itu sebenarnya sistemnya 12 jam. Ya, bukan 24 jam. Jadi, jadi tidak ada jam 16 di sana. Tapi mereka mengerti kalau kita bilang 16 Uhr, tetap ada yang bilang 16 Uhr 46. Normalnya mereka menggunakan sistem 12 jam. Oke, lalu kita coba David. David, wie spät ist es? Es ist 17 Uhr 42. Maria, wie spät ist es? Es ist Es is yang grup depan dulu atau belakang dulu Kak? depan dulu, ur di tengah-tengah, ur itu jam. Es is 18 Uhr 35. Dua itu. Oh iya. Itu angka 2, bukan angka 3. Ini 2 atau 3 ya Kak? 2 ya? 2. Es is 18 Uhr
25. 20. Satu lagi, Mar. Maria, we spent is S. Es ist 13 Uhr Hmm. 73. Puluhan dulu baru satuan. 3 aduh lupa mulu. Puluhan dulu baru satuannya, Maria. Ini dulu baru ini. 73 ya. 37. Oh, 37. Oke, satu lagi. We spent is S. Es ist 14 Uhr 53. Oke. Yang ofisial ada kesulitannya? Lihat, ada yang sulit ofisial? Ya, ini berarti yang formal ya. Yang formal? Yang formal mudah ya. Yang official. Ya, yang formal mudah. Oke, kita masuk yang inofficial. Nah, kalau yang inofficial, ini sedikit tricky, teman-teman. Sedikit tricky dan sedikit kadang bikin orang bingung. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu istilah-istilah di dalam jam. Oke, kalau hari, preposisi atau simbolnya apa? Am. Oke, kalau jam tandanya adalah ya. Misalnya one has to frühstück, ich frühstücke 7 Uhr. Ich frühstücke 6 Uhr. Ich frühstücke 8 Uhr dan lain sebagainya. Oke, istilah apa lagi yang kalian perlu tahu untuk jam? Nah, lewat atau lebih. PM. Ya. Nah, lewat atau lebih. Kurs. Kurs itu artinya lebih atau kurang 10 menit. Jadi bisa lebih, bisa kurang, maksimal 10 menit. 10 Minuten. Lalu ada lagi istilahnya di sini. For, sebelum atau kurang. Viertel 15 menit atau seperempat. Ya. Half, setengah. Kita ulang. Nah, tadi apa, David? Lewat ya. David, nah itu apa? Lewat. Lewat atau lebih. Lebih. Kalau for tadi apa, Maria? Kurang enggak? Kurang. Kalau viertel, Catherine? 4. Seperempat atau 15 menit. Kemudian kalau half, Maria? Apa ya tadi? Lupa, Kak. Setengah. Setengah jam. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang kata yang tidak ofisial. We spent is S, cara bertanya sama we spent is S. Ya, misalnya jam 14 lewat 55 menit. Maka dijawab S is
Viertel, menitnya dulu. Menitnya dulu. Nggak pakai uhr lagi, tidak ada kata uhr. Es ist Viertel vor drei. Artinya ini jam 15 kurang 15 menit. 15 kurang 15 menit. Ini. Atau cara yang lainnya adalah es ist ya, es ist 14 Uhr. Es ist 45 nach 14. Jadi kalau inofficial menitnya dulu. Es ist 45 nach 14. Es ist 45 nach 14. Kalau inofficial menitnya dulu baru jamnya. Cara yang paling terakhir adalah es ist, kalau 45 menit itu kurang atau lebih dari berapa menit ke setengah 3. Berapa menit lebih atau kurang ke setengah 3? 15 menit. 15 menit ya. Berarti es ist Viertel nach halb drei. Bisa? Ini saat ini 15 menit lebih setengah 3. Setengah 3 lebih 15 menit. Satu lagi misalnya jam 16. Misalnya jam 16.25. Maka Catherine, we spät ist es? Es ist fünf vor halb. Ya, 5 vor halb 5, betul ya. Jadi saat ini 5 menit kurang setengah 5. Es ist 5 vor halb 5. Atau cara keduanya gimana, David? Itu sama dengan Es ist 25 ya. Es ist 5 vor es ist 5 vor halb bisa salah. Es ist 5 vor SS Fun for Via, gitu bisa nggak Kak? Atau salah? Fun for Fear kan dia sebelum jam 4, ini kan sudah jam 4 lewat. Coba baca yang seadanya di situ jam berapa?
Yang ada di situ 16 Kalau 25. 16.25 dengan cara informal gimana? 16 lewat 25. Es ist von nah boleh nggak kan kayak Kan kalau von nach inofficial ingat, inofficial menitnya dulu baru jamnya. berarti es ist Iya, von pakai nah. nah berarti betul kan? Berarti S is Es es ist nah dulu ya kayak enggak menit dulu. von Menit itu dulu baru nah. is von for half nah Fun for half nggak bisa gitu. Kamu satu aja mau setengahnya kurang 5 atau lewat 25. lewat 25 16 lewat Berarti 25 fun von for 25. von 25 Hmm. Nah, nah nah vier atau nah 16. Bisa? Bisa David atau masih bingung? masih bingung kalau yang ini official ini. Oke, nggak apa-apa. Memang masih bingung, pasti bingung kalau cara itu. Kita ulang. Tadi saya bilang kalau inofficial caranya menitnya dulu. Menitnya dulu yang kamu jelaskan. Oke, menitnya dulu yang kamu jelaskan. Berarti caranya yang paling gampang adalah kalau menitnya dulu, ini kan 16.25. Berarti sama dengan kalau di Jerman kan 25 lewat 16. Bener nggak? Oh iya oke. Oke paham paham Pak. Kalau gitu dah. Maka Berarti menit dulu baru jam ya. 25 nah 16. Sezen 25 lebih Oke. 16 gitu ya. Oke. Tapi yang benar adalah kenyataannya itu jam 16.25. Makanya kalau mendengarkan jam, dengarkan dengan benar. Oke, Maria, ada cara yang berikutnya. Cara yang paling terakhir itu berapa? Yang mana ya, Kak? Ini masih jam yang sama. Yang 16.25. Iya, cara yang berikutnya cara yang mana? 16.25 sama dengan berapa menit kurang jam 5? 16.25. Berarti maksudnya ini kurang 25 menit, Kak? Itu kurang berapa menit ke jam 5? Oh, kurang berapa menit ke jam 5? 20 kurang 35, Kak. Oke, kurang 35. Berarti kamu membacanya gimana? S is S is menitnya dulu, ingat menitnya dulu. S is 35 berarti fünf und 30 kurang tadi apa? For 16. kok 16? Jam berikutnya, jam ke berikutnya jam berapa? Kan tadi 16 kan? Iya. 16.25 berarti kurangnya ke kemana? jam ke 35 berarti di pas jam 5-nya, Kak. Iya, berarti S is Berarti 35 for 7 ya 7 for 17. 17. Bisa? Bisa, Kak? Lagi satu lagi. Ada Rufa. Hai Rufa, wie geht's dir? Es geht mir gut, danke. Oke, kamu tadi ngikutin nggak? Yang
yang informal ngikutin Kak, yang formal belum Kak. Oke, yang formal justru lebih gampang. Sekarang coba jam 17.42. 17.42. Rufa bisa cara yang pertama? Oh, We spent yang is as. informal Kak. Iya, yang informal. As is. Yang Terserah mau yang Yes. kurang 30 menit, mau kurang setengah berapanya dulu, mau lebihnya dulu terserah. As is. as is kurang. As is. Kalau yang menitnya dulu, Kalau yang mana? As is hmm? for Menitnya dulu. As is. as is for as is 42 Hmm? Nah, 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 nah 5. Ya kan? As nah, is 42 nah 5. Benar. Jam 5 kan? Jam 5 lewat 42 kan itu. Cara kedua, Catherine. We spent is as. As As is. is. Hmm? Solve 12 for for Jackson. section. Boleh. Enggak, Kat. Dia harus mendekati ke atas, Kat. Dia mendekati. Bukan section dong, tapi Dia bukannya ke. 18. Oh ya Kak, sorry Kak. Aku ingatnya itu jam 5 itu habis itu jam 5. Aksen. Iya. Atau cara yang berikutnya, mendekati ke setengah. Mendekati ke setengah. Lebih setengah 6. Kalau Berapa lebih- menit itu dari lebih setengah 6? 12 menit. David, as is. Ya, Kak. Bisa diulang lagi? Biar detail lagi. Halo, David. Berapa ini? Halo. Mau pakai cara yang mana ya, Kak? Itu berapa menit kurang dari setengah 6? Atau lebih berapa menit dari setengah 6? Lebih 12 menit. Zual. Setengah 6. Ya, lebih 12 menit. As is. Nah, Zual. Oh, berarti Catherine tadi yang ini. 42 kurang 60 berapa? 18 kan? 18. Iya. Berarti ini 18, Kate. 18 Salah hitung berapa? per 6. Nah, berapa menit kurang ke setengah 8? Setengah 6. Setengah 6. 6. Zual. 12 12. berarti S is Zual. 12. Nah, Nah, setengah 6. setengah 6. Setengah tadi apa? Nah, tadi half. Half 6. Half seh. Half seh. Udah mulai dapat gambarannya? Udah mulai dapat atau masih jelimet? Masih jelimet kan? Si jelimet juga, Kak. masih jadi. Oke. Kita coba satu kali lagi, habis itu kita latihan.
Wisped is S. Maria. Wisped is S. Maria. S is berarti ini menitnya dulu ya Kak ya. S is sieben und 30 nah Bener nah? nah 12. Nah, Wolf. Oke, cara yang pertama dia kamu ambil. Kemudian Rufa, S is itu lebih berapa menit dari setengah 1? 7 menit. Berarti S is 7 sieben nah halb eins, halb eins. Udah halb 13 terserah. Ya, cara yang paling terakhir Kat. S is Kalau pakai kurs bisa juga kan, Kak? kurs kemana? Lewat Iya, boleh. Boleh, karena dia 7 menit. Boleh. S is kurs nah halb eins boleh. Iya. S is berarti sibennya tetap dibilang. Oh, langsung kurs aja ya, Kak? Kurs anak halb eins. Iya, kurs nah halb eins. S is cara yang paling terakhir. S is sebentar, 37 kurang 60 berarti 13. S is Draizun. Drei und Swansea. Draizun Swansea. For eins. For eins. Oke. Sudah mulai bisa David? David teh? Ya, Kak. Udah belum? Udah, Kak. Coba kamu sendirian. Mulai dari cara yang mana, Kak? Pertama, Coba yang ini. Wisped is S. cara yang pertama, kedua tuh ketiga tuh. Terserah. Mana yang kamu udah ngerti? S is Virgin nah kok Virsen nah? Kan menitnya dulu. Oh, sorry. Oh, Virgin nah pula. Oh ya. S is Vir und Virgin nah katanya mana? Bentar. Nah Virgin. Nah, Virsen. Atau sih? cara kedua, Oh, cara berikutnya. S is S is cara yang ketiga aja dulu kayak. boleh. S is Sehzen for dry. Sehzen for Funzen.
Seksen for Funsen, ya, Funsen. boleh. Lalu, Es ist hmm, 14, Kurs nach halb, 14 nach halb, oh, Funsen, itu emangnya berapa menit? Kurang dari setengah 3. lebih 14 menit dari setengah 3. Oh ya, Funsen, nah, 14 nach halb Funsen. half Funsen oder half drei. Oke, sekarang kita masuk yang ke official. Karena tadi Rufa ketinggalan, yang official itu gampang. Official kamu baca seada-adanya doang. Ya, misalnya itu as is, 14 Uhr, urnya di tengah, ada urnya ya. Kalau yang format ada ur, 44. Ya, Rufa bisa? Jadi dia lebih mudah. Kamu baca seada-adanya, urnya taruh tengah gitu doang. Oke, Rufa? Berarti kalau jam ini berapa, Rufa? Pispet is as Ruf? Ya, Kak. Berarti kalau itu jam berapa? Es ist 18:33. Genau. Mudah ya? Bisa ya? Iya, Kak. Itu Oke, kalau sekarang pakai kita um coba ya. masuk tuh. Kenapa? Itu kalau pagi AM atau ya. Dia nggak pakai AM UM mereka. Mereka hanya pakai Abend Morgen. Abend Morgen. Misalnya itu as gak ada singkatan if. gitu ya kayak. Kenapa? Itu gak ada singkatannya kayak. Nggak ada. Mereka nggak pakai AM PM. Mereka pakainya 6 Uhr Morgen, 6 Uhr Abend. Oke. Sekarang Terus kalau Kak mau nanya untuk Abennya berarti di start jam berapa? Jam 6 Abend itu tergantung musim summer. Biasanya normalnya dari jam 16, dari jam 18. Abend itu masuknya 18 sampai ke jam 10. 10 ke 12 itu sudah nah, 12 ke subuh sampai ke jam 4 atau 5 itu masuknya Früh Morgen. Tapi kalau tengah malam itu Mitternah. Itu rata-rata orang pakai yang official atau unofficial Kak? Inofficial. Mostly official. Tapi ada aja yang pakai inofficial. Kalau kamu berbicara dengan mereka Umgangssprache, dalam kehidupan sehari-hari berbicara langsung, tidak dalam konteks pelajaran, mereka pakainya yang inofficial. Makanya kamu harus tahu caranya. Nah, yang ini rata-rata yang official. Coba kita dengarkan. Jam berapa ini? Ya. Coba kita dengarkan, kalian bisa nggak yang B? Eins. Willkommen in Köln Hauptbahnhof. Tunggu. Salah pencet. Ihre nächsten Anschlussmöglichkeiten
Intercity 2010 Richtung München um 13:10 Uhr auf Gleis 3. Der Regionalexpress nach Bonn wird 2. Sie haben eine neue Nachricht. Ja, guten Morgen. Hier ist die Praxis Dr. Huber. Sie haben morgen um 16:45 Uhr einen Termin bei uns. Leider müssen wir Ihren Termin verschieben. Rufen Sie doch bitte bis morgen Vormittag. 3. Ja, und dann haben wir auch noch einen Abendkurs für Anfänger. Und wann ist der? Immer Dienstag und Donnerstag um 18:30 Uhr. Wie lange dauert der Kurs denn? Ich habe an dem Tag leider nur... 4. Was machen wir heute Abend? Weiß nicht. Was gibt es denn im Fernsehen? Moment. Um 20:15 Uhr kommt ein Krimi. Das hört sich gut an. Ja, super. Den können wir uns ansehen. 5. Wann fährt der Bus? Warte mal. Der nächste Bus fährt um 21:53 Uhr. Da haben wir noch Zeit. Stimmt. Das ist ja erst in 10 Minuten. Sean, noch einmal? Noch einmal. Noch einmal. 1. Willkommen in Köln Hauptbahnhof. Ihre nächsten Anschlussmöglichkeiten: Intercity 2010 Richtung München um 13:10 Uhr auf Gleis 3. Der Regionalexpress nach Bonn wird 2. Sie haben eine neue Nachricht. Ja, guten Morgen. Hier ist die Praxis Dr. Huber. Sie haben morgen um 16:45 Uhr einen Termin bei uns. Leider müssen wir Ihren Termin verschieben. Rufen Sie doch bitte bis morgen Vormittag. 3. Ja, und dann haben wir auch noch einen Abendkurs für Anfänger. Und wann ist der? Immer Dienstag und Donnerstag um 18:30 Uhr. Wie lange dauert der Kurs denn? Ich habe an dem Tag leider nur... 4. Was machen wir heute Abend? Weiß nicht. Was gibt es denn im Fernsehen? Moment. Um 20:15 Uhr kommt ein Krimi. Das hört sich gut an. Ja, super. Den können wir uns ansehen. 5. Wann fährt der Bus? Warte mal. Der nächste Bus fährt um 21:53 Uhr. Da haben wir noch Zeit. Stimmt. Das ist ja erst in 10 Minuten. Berarti ketemu jawabannya. Nomor Suai, ada yang dapat? Cepet banget ngomong guys. Cat berapa? Nomor 1 tuh udah ada jawaban gitu ya. Suai. Zulai 1650 benar. Benar nggak? Berapa? 1650. Oke, kita tulis dulu aja. Maria, Dry, Aku nggak dapat, Kak. ada yang Susah dapat? banget dengarnya. 1830. Coba 4, Fir, 20.50. berapa? 20.50. Jam Oke, 8 malam 50. terakhir, ada yang dapat? 5, Rufa,
34. Vierunddreißig. Nggak tahu, Kak. Kita tulis dulu aja ya. Oke, coba kita putar yang nomor 1, nomor 2. Sie haben Um 13:10 Uhr auf Gleis 3. Der Regionalexpress nach Bonn wird 2. Sie haben eine neue Nachricht. Ja, guten Morgen. Hier ist die Praxis Dr. Huber. Sie haben morgen um 16:45 Uhr. 16:45 Uhr. Berapa itu? 45. 16 16.35. 35 45. 45. Oh ya, virus. Oke, dry. Coba ya. Ein Termin bei uns. Leider müssen wir Ihren Termin verschieben. Doch bitte bis morgen Vormittag. 3. Ja, und dann haben wir auch noch einen Abendkurs für Anfänger. Und wann ist der? Immer Dienstag und Donnerstag um 18:30 Uhr. 18:30 Uhr. Oke. Richtig ya. 4. Wie lange dauert der Kurs denn? Ich habe an dem Tag leider... 4. Was machen wir heute Abend? Weiß nicht. Was gibt es denn im Fernsehen? Moment. Um 20:15 Uhr kommt ein... 20:15 Uhr. Berarti itu jam 20. 20.15 ya? 15.20 ya. 20:15. Ingat, kalau ada kata ur, berarti dia formal. Jadi kalau udah ada kata ur, seada-adanya segitu. Kalian gak usah bingung. 20.15 berarti ya? Mhm. Aduh, Oke, yang versi. terakhir. Paling terakhir. Krimi. Das hört sich gut an. Ja, super. Den können wir uns ansehen. Wann fährt der Bus? Warte mal. Der nächste Bus fährt um 21:53 Uhr. 21 Uhr 3. Berapa? 19. 21 Uhr. 21. Mhm. Berapa? 35. Oke. Bagaimana rasanya belajar jam? Lumayan susah ya, Kak. Lumayan memutar kepala. Enggak. Kalian karena masih belum pernah aja. Sekarang coba kita lihat. Di sini. Wann frühstückst du? Nah, kalian jawab. Bla bla bla. Nggak nampak Kak itunya. Layarnya. Apa cuma aku ya? Layarnya nggak? Loh, kenapa ya tiba-tiba? Sekarang udah ada? Nah, udah. Oke, Udah ada. wann frühstückst du? Kalian tanya temannya. Wann frühstückst du? Wann gehst du schlafen? Wann fährst du ins Büro? Kita mulai dengan Catherine. Catherine, wann frühstückst du? Es is jawabnya gitu Kak. Ich frühstück, Enggak. Ich frühstücke ich frühstücke Sinn. Uhr. Mhm. Ich frühstücke Sinn Uhr. 7 Uhr. Sekarang kamu ke temennya, tanya 3 pertanyaan yang berhubungan dengan jam. Wann kalau mandi apa Kak? Badan.
Wann du dusche. Dah. Wann duschst du? Wann du Siapa? Morgen kalau bilang mandi pagi dusch itu Am Morgen. Wann ya duschst du am Morgen? David. Dusche. Oh ya, Dusche 7 Uhr. Oke, satu lagi, Kat. Wann schlafst du, Maria? Apa tadi? One? Schlafst du, Maria? Schlafen. Halo? Halo? One dusche? No. Schlafen tidur. Wann schlafst du, Maria? Oh, apa ya? Enggak dengar. Schlaf. Oh, ich schlafe kok ya? Oh ya, ya. Ich schlafe 9 Uhr. 9 Uhr. Kalau jam 9 pas 9 Uhr gitu aja. Oh, okay. 9 Uhr Abend. 9 Uhr Abend. Satu lagi. Wann Arbeit. Iya. Wann hast du ins Büro Rufa? Lagi minta buku apa? Rufa. Wann fährst du ins Büro, Rufa? Fahrt apa ya, Kak? Ich fahre itu pergi ke kantor. Oh, libur. Ich fahre Ya, ich fahre 9 Uhr. 9 Uhr. David, sekarang Ya, Kak. kamu yang tanya. Oke. Wann frühstückst du, Catherine? Ich frühstücke 7 Uhr morgen. Wann fährst du ins Büro, Maria? Boleh sekali lagi, Wann fährst du ins Büro, Maria? fährst du in Büro itu ya? Pergi ke kantor. Ich fahre ins Büro. Ich fahre kalau 6 berarti 6 Uhr ins Büro. 6 Uhr. Jam 6 pas.
Iya, 6 Uhr ins Büro. Kan ke kantor. Oh, 6 Uhr in Büro. Ins Büro. Satu lagi, David. One Mittagessen du. One is du zum Mittagessen. Oh ya, one is du Mittagessen. Nggak ada lagi orangnya. Udah kita semua Kak. Rupa keluar. Nggak ada lagi orangnya Kak. Udah Oke, yang lain sekarang Maria. Mittagessen ya Kak. Mittagessen I Zoom Ini kan esse. IS Zum Mittag Zoom Mittag itu makan siang ya Kak ya? Iya. 12 Uhr. Iya. 30 berarti 30 ya? Ya, 12 Uhr 30. Sekarang kamu. Giliran kamu yang bertanya. One Frühstück du David. Frühstücke zum 7 Uhr. Ich frühstücke 7 Uhr. Lagi? Oke. Tanya David lagi ya. One first do in Büro, David. Mana ya? Aku ngejawabnya pun nggak ke kantor masalahnya. Oh iya ya. Catherine. Catherine, one first do in Büro. Ich habe Uhr Oke. Ada yang belum bertanya? Sudah bertanya semua? Oke. Rufa, kamu balik lagi. Ayo Rufa. One Frühstück du Maria. Frühstücke 7 Uhr. Lagi pertanyaan berikutnya, Rufa? One is to Mittagessen, Catherine. Ich esse Zum Mittag um 2 Uhr. Satu pertanyaan lagi. One is to Slava, David. One gets to Slava, David. Slava, 12 Abend. 12 Uhr Abend. Wow, Mitternach ya? 12 Uhr Abend. Iya, Mitternach. Oke, kamu kayak itu. Kayak kelelawar. Oke. Sekarang kita yang ini. Nanti kalian tandain mana yang disebutin sama audionya. Eins. Julian, aufstehen. Aufstehen. Julian. Oh, aufstehen? Aufstehen. Oh nee, wie spät ist es denn? 6:30.
Na gut, ich komme gleich. Zwei. Sag mal, wie spät ist es denn? Wir haben doch um 3:30 den Termin mit dem Chef. Kein Stress. Es ist jetzt erst 1:55. Wir haben noch genug Zeit. Ah, okay, das ist gut. Drei. Wann beginnt denn das Seminar? Um 8:45. Wie spät ist es denn jetzt? 8:50. Was? Oh Gott, jetzt aber schnell. Vier. Wo bleibt Moritz nur? Es ist schon 20:08. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Wann beginnt denn der Film? In 5 Minuten. Ach, sieh mal, da kommt er ja. Entschuldigt bitte, aber Sean, noch einmal. Nonaimal, Kak. Noch einmal. Ini semua inofficial Iya. ya. Iya, pantas aneh suaranya. Eins. Julian, aufstehen. Aufstehen. Julian, Oh, aufstehen? aufstehen. Oh nee, wie spät ist es denn? 6:30. Na gut, ich komme gleich. Zwei. Sag mal, wie spät ist es denn? Wir haben doch um 3:30 den Termin mit dem Chef. Kein Stress. Es ist jetzt erst 1:55. Wir haben noch genug Zeit. Ah, okay, das ist gut. Drei. Wann beginnt denn das Seminar? um 8:45. Wie spät ist es denn jetzt? 8:50. Was? Oh Gott, jetzt aber schnell. Vier. Wo bleibt Moritz nur? Es ist schon 20:08. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Wann beginnt denn der Film? In 5 Minuten. Ach, sieh mal, da kommt er ja. Entschuldigt bitte, aber Oke. Yang nomor 1 itu adalah C. C. Ini. Berarti sisanya yang mana? B. Bil A, pascu, Pasti iya. Welsa, Iya. iya. Zehn nach neun. Enggak lah. Kok 10 nach neun? Salah itu. A jam berapa? Yang di bawahnya, yang di bawahnya. A is, Wispet is A. Is Ini sih yang 4A atau 4B, Kak? Kenapa? Ini kita yang 4A apa yang 4B yang dibahas? Yang 4A. 4A ke B kan itu nyambung. Bil A itu yang pas jam berapa? Dari yang ada di situ. Harus dengerin lagi, Kak. Terus guys. Karena tadi nggak lihat yang di bawahnya ini kan. Oke, coba kita lihat jamnya dulu. Kita lihat jamnya, kita lihat yang pas ke situ yang mana. Iya. Coba. Hal.
Fun for zwei berarti itu jam berapa? Yang A berarti Zwanzigor A dong. 5 kurang 2. Fun for zwei itu sama dengan Setengah. Setengah. jam 5 kurang 2, 4. 58. Jam 4. Fun for zwei jam 2 kurang 5. Jam 2 Jam kurang 5 5 kurang 2, itu jam 5 kurang 2. Oh ya, ini tuh Official. ya berarti ya. Unofficial, inofficial. Berarti kan dia jam 4, 58. 58. Nah, yang jam 4.58 di situ yang mana? Jam 4.58 yang Nggak ada. nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Bukan Bukannya fun for jam 2 zwei. kurang 5 ya? Betul, jam 2 kurang 5, benar. Sorry. Build day. Yang Build day kalau itu. 1.45. 1.58. 155. 155. 8. 1 bukan 155 ya, Kak? Kan kurang 2, David. Zwei. Oh, iya. Benar 55. 155 kan? Ini D. Berarti build day. Lalu Hapsiben Half-7 build C. Hapsiben itu 6:30. Build C. Bill A ya. Build C. Yang build A Zwanzigor A. Ya. Zena 9. Bill B. Zena 9. 9 lebih 10. 9 Nah, lebih 10. B. Nah, yang di audio yang kalian dengarkan semuanya cara yang berbeda. Saya dengarkan lagi, dengar ya. Di audio yang pertama Hapsiben. Kalau yang di audio dia menggunakan cara yang kedua dan ketiga. nanti kayaknya bisa didengarin lagi deh Kak di rumah. Oke. Boleh dipelanin dulu. Tolong mute. Oke. Nanti saya kirim audionya, kalian dengarkan sendiri ya. Oke, kita masuk dulu. Kenapa jadi coret-coret semuanya? Oke, kita lanjutkan dulu di sini. Oke, kita lanjut kemarin yang modal verben. Kemarin teman-teman dapat modal verben sudah berapa? David? 4 ya? 4. Iya. Ya, ada 6 totalnya, tapi 4 masih dipelajari. Oke, kalian sudah dapat 4, kita lanjutkan sisanya. Oke. Oh, ini berarti itu. Mana modalnya ini? Oke nih. Oke, kita masuk modal verben yang semuanya. Jadi semuanya lengkap. Ya. Di sini ada dürfen,
Boleh, wollen, mau, sollen. Seharusnya können, müssen, und mögen. Yang udah kalian dapat yang mana aja, David? David yang Wollen, kan, muss, können, moten, konen, Kon. moten, mogen, sama Poland. kalau nggak salah. Ya, Berarti wollen. sollen yang belum ya? Sollen yang belum ya? Sollen Sollen. sama Durven. Oke, sekarang coba Kautsar. Coba David baca dulu yang Durven. Ich, RCS, darf, du darfst, wir sie oder sie dürfen, darf. Maria, wollen, Wollen, will, wills, wollen, wool. baca subjeknya. Kalau will, kamu nggak tahu yang mana yang Oh, will, iya. yang mana yang wollen. Ich will, du willst, wir, sie wollen, woll. Rufa, sollen, RCS soll. Du sollst, wir sie sollen, sollt. Catherine, können, RCS kann, du kannst, wir sie können, konnt. balik David. Jadi sampai yang mana? Müssen. Müssen. Sekarang müssen. IRCS, muss, du musst, wir sie oder sie müssen, muss. Maria, mögen, IRCS mag, du magst, wir sie mogen, mag. Oke, sehr good. Sebelumnya kalian sudah belajar cara membuat Aussage. Apa itu Aussage kalian? Aussage itu adalah pernyataan. Ya, pernyataan. Sekarang kalian belajar membuat pertanyaan dan sisanya. Kalau yang pernyataan kan gampang. Subjek, tambah modal, yang sudah dikonjugasi, tambah Ergänzung, tambah verb 1 atau infinitif. Contohnya di situ ada main muter. Oke. Misalnya contohnya, David harus makan salad. Jadinya gimana? Harus apa? Müssen. Müssen. David. David müssen. David. Müssen. David di mana? David muss. David muss. Oke, David muss den Salat den Salat balik ke bab 1. Essen kan bab 1, bab aslinya Essen. Iya, Essen. Oke, nah sekarang kita mau bertanya, haruskah David makan salad? Ya, kalau bentuk pertanyaannya hanya jawabannya iya atau enggak. Atau kita sebut dia ya oder nein Frage. Ya. Gampang caranya. Modal tambah subjeknya, jadi dibalik modal sama ini dibalik. Sisanya sama. Jadi ini gimana? Salat Essen. Muss David den Salat essen? Oke, itu cara yang paling gampang. Kalimat kedua misalnya, Maria bisa menyanyi. Bisa apa? Dapat apa? Kon. Berarti kalau Maria? Kan. Maria kann
heute singen. Atau Maria kann heute Dangdut singen. Nah, kalau kita menanya, bisa nggak Maria nyanyi lagu dangdut? Berarti Kan Maria kan Maria heute itu dangdut singen. Gampang kan? Itu yang ya atau tidak jawabannya. Jadi jawabannya hanya butuh jawaban ya oder nein. Itu namanya ya nein Frage. Oke? Kalau yang menyanyi itu kita semua jadinya? Rufa, kalau yang menyanyi dangdut itu kita semua. Pernyataannya gimana? Wir Wir kann heute. Wir sayangku. Wir kann Wir wir können. Ya, wir können. Pokoknya sampai kalian bisa akan saya ulang. Wir können. Heute Dangdut singen. Oke. Kalau yang nyanyi kalian doang, subjek kalian? David? Ir kan heute Dangdut Singen. Oke. singen. Rufa harus pergi tidur. Jam 9. Rufa harus pergi tidur jam 9. Rufa muss Um 9 Uhr. Ur itu huruf besar ya. Ur Slaven. Kenapa Slaven singen Slaven di belakang, Mak? Ada yang ingat? Kenapa ini di belakang? Karena yang itu Garsum plus infinitif. Salah lagi. Kenapa hilang? Karena udah punya modal korban. Genau, karena sudah ada kata kerja modal di sana. Jadi nggak boleh double yang dikonjugasi, cuma modal yang dikonjugasi. Good. Oke. Loh, kok hilang semua sih? Oke. Sekarang kita buat, haruskah Rufa tidur jam 9? Maria, gimana jadinya? harus berarti muss Rufa 9 Uhr schlafen. Genau, muss Rufa 9 Uhr schlafen. Oke, sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Kalau tadi pertanyaannya adalah ya atau tidak, ya. Tapi kan kadang pertanyaan ada yang memerlukan jawaban, yaitu yang disebut W-Frage. Seperti apa Kak yang W-Frage itu? W-Frage, yang namanya W-Frage dia pasti memerlukan jawaban panjang, penjelasan. Ya. Jadi ada jawaban pasti yang kita butuh. Contoh kata W-Frage yang kalian sudah tahu apa aja? Kata tanya W-Frage. Warum. Ya. Warum. Was. Warum. Was. Wan. Der. Ya kan? Where. Warum. Wohin. Wohin. Where. Warum. Wie. Wo. Where. Wann. Was. Wann. Was. Woher. Woher. Oke, itu dulu. Ini dulu aja. Wieso sebenarnya ada juga yang lain. Tapi nanti aja itu besok. Kita mau buat pertanyaan dengan pakai... Kok malah hilang? Kita mau buat pertanyaan dengan menggunakan W-Fragen. Gimana caranya kalian? Gampang. Itu ada rumusnya. Coba baca dulu rumusnya, Kat.
with Frage plus Hmm. modal verben plus subjek plus ergänzung plus infinitif. Iya, genau. Jadi Fragen tambah modal verben yang dikonjugasi tambah subjek tambah infinitif. Rumusnya sebenarnya sama dengan ya nein Fragen, tapi di depan ditambahkan Fragennya. Misalnya, di mana Catherine menyanyi dangdut? Atau apa yang Catherine bisa nyanyikan? Apa yang bisa dinyanyikan oleh Maria? Berarti was Ya apa ya? was Ya apa? kan Was kan Maria singen? Jawabannya dangdut. Was kan Maria singen? Jam berapa Rufa tidur? Maka wann. Jam berapa Rufa harus tidur? Wann muss Rufa. wann muss Rufa Rufa slaven. Gampang. Apa yang dimakan David? Apa yang harus dimakan David? was muss David essen? David essen, good. Kapan Catherine harus pergi bekerja? Wann muss Catherine arbeiten? Genau. Wann muss Catherine Arbeit gehen, zur Arbeit gehen? Ya, apa sih? Astagfirullah. Sudah bisa? Wann muss Catherine zur Arbeit gehen? Kenapa harus pakai zur, Kak? Karena itu ke. Oh, zur itu ke ya? Zu itu ke. Kenapa pakai zur, Kak? Karena Arbeit itu adalah di. Di Arbeit. Nanti kita akan belajar itu bab 12. Oke. Kalau misalnya yang kita mau tanya, kapan mereka harus pergi bekerja? Berarti subjeknya ganti jadi mereka, jadi jadi sie. Gimana itu, David? Wann muss Mereka sie, plural. ya? Oke. Plural. Wann müssen sie zur Arbeit gehen? Genau. Kalau yang harus tidur itu adalah Maria dan Rufa, maka pertanyaannya bagaimana, Maria? Kami ya, Kak, berarti. Ada Rufa dan Maria, terserah itu mau kalian, pokoknya ada 2 orang. Namanya Rufa dan Maria. Kapan Maria dan Rufa tidur? Harus tidur? One Musen, benar. One müssen Maria und Catherine zur Arbeit gehen. Slaven tadi ku bilang. Tiba-tiba pula Sorry, Kak. Ulang. One müssen Rufa und Maria schlafen. Ya, good. Bisa? Bisa atau nggak bisa? Sudah mulai bisa? Rufa bisa, Ruf? Sekarang coba kalian, oke. Sekarang coba disebutkan contohnya. Kalian buat contoh satu masing-masing. Contohnya seorang satu.
Astagfirullah, susah banget sih ini. Loh, jadi gini. Sama ini. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan menggaungkan dengan cara apa? Dengan cara menjawab pertanyaan temannya. Ya. Jadi kalau temannya memberi pertanyaan,
maka orang berikutnya harus menjawab. Misalnya, pertanyaannya, misalnya pertanyaannya, was kan Maria singen? Maka orang yang menjawab, yang mengulang harus Maria kan dangdut singen. Atau, wan mus Rufa slaven? Rufa mus 9 uur slaven. Tapi kalau temannya memberikan pernyataan atau aussage, kalian harus mengulang Rufa sagte, sie kan heute dangdut singen. Rufa sagte atau tergantung dia memberikan subjek apa. Paham? Verstanden? Verstanden ya? Kita mulai. Verstanden. Wir beginnen mit David. Ayo David. Oke. Ini pakai kata-kataku aja Kak ya. Ich muss 10 Uhr schlafen. Maria. Ich muss David sagte, muss. Enggak, David tadi bilang apa? Ini loh. Ich muss 10 Uhr schlafen. Oh, David sagte muss 10 Uhr schlafen. Siapa subjeknya Maria? Dia kan berarti David sagte muss 10 Uhr schlafen. Genau. Kamu Mar. Oke. Warum muss ihr Deutsch lernen? Siapa? Catherine. Ini jawabannya gimana ya, Kak? Panjang kayaknya. Kamu jawab. Wir müssen, alasannya apa? Wir müssen in Deutschland ngapain? Arbeiten, studieren. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar karena. Oh iya Kak. Tadi coba aku ulangin ya Kak. Wir müssen in Deutschland studieren. Oke, berikutnya? Berikutnya berarti aku ya. Wann kannst du arbeiten, Rita? Wann kannst du arbeiten? Kamu jawab berarti. Ich kann sayang, nggak ada S-nya. Besok kalau besok morgen. 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 Gak pakai itu untuk jam doang. Ich kann morgen gitu. Arbeiten. Kan harus ada kata kerja dasar. Ulang. Yang percaya diri. Ich kann morgen arbeiten. Good. Rufa. Sampai 2 kali. Wohin soll Mari gehen, David? Wohin soll Mari gehen? Oke. Maria soll. Maria Sol kapan? Wohin, kemana kok kapan? Kemana Maria Sol? Ya kamu bohong aja. Oh, oke.
Kan kamu Maria harus Sol. tahu. Iya, makanya aku Maria bingung, Kak. Sol Maria Sol. Kalau di Ins mall gitu, oh Ins ya. Cafe. Maria Sol Ims Cafe, Kata kerjanya? Geyen. Ya, Maria Sol in Cafe Geyen. sekarang kamu. Udah tadi Kak, tapi. Sekali lagi kan? 2 kali. Oh iya, sekali lagi. Sorry. Biar lancar. Maria kan heute dangdut singen. Maria. Berarti ke kamu Maria. Oke. David sagte, David sagte ich, is ich. ich kann heute Dangdut singen. Kamu ke Catherine. Wir können heute Dangdut singen. Oke, Kat. Wir, berarti kamu nggak ikut, Kat. Berarti Ir. Oke. Maria sagte, wir kommen Dangdut singen. Kamu ke Rufa. Oke. Warum muss ihr Deutsch lernen? Warum muss ihr Deutsch lernen? Berarti wir. Wir Kamu bisa pakai yang lain. Wir wollen, kami mau. Wir sollen atau wir mögen, kami suka. Di Jerman ngapain? Ayo. Wir wollen arbeiten. Wir wollen in Deutschland. Wir wollen in Deutschland arbeiten. Oke, terakhir kamu ke David. Muss David das essen? Ini ada Mus, David, dan salad. Ada yang kurang ini. Mus, David, dan salad. Essen. Nah, kalau pertanyaannya ya dan Frage, berarti yang menjawab harus mengulang ya atau nein. David muss nicht atau ya David muss den Salat essen. Ya. Ya, David muss den Salat essen. Oke, ada yang mau bertanya? Habt ihr Frage? Sudah bisa? Catherine bisa, Kat? Bisa, Kak. Maria, hast du Frage? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke, harusnya jelas sih. Nanti kalian di bab 8 udah nggak kesulitan ini berarti. Oke, kalau itu sudah, kita lanjutkan ke sini. Nah, kita belajar membuat termin. Termin itu janji temu visa ya, janji temu pengajuan. Sebenarnya nggak harus visa, tapi konteksnya bagaimana berbicara di telepon yang baik dan benar. Kann ich Termin haben? Terminnya kalau nggak salah, kalau misalnya mau sakit pun harus ada terminnya kan, Kak? Kalau di Jerman semuanya harus pakai termin. Ke salon pun kamu mau potong rambut pakai termin. Dan sama teman kamu pun kamu pakai termin. Karena mereka semuanya dari awal tahun sampai akhir tahun sudah ada jadwalnya. Jadi nggak bisa tiba-tiba kamu ketuk rumah Maria. Maria, aku mau main dong. Diusir kamu sama Maria. Nggak terima tamu gitu. Kita lihat dulu. Itu ada 1, 2. Nanti akan kita jawab. Oke, 1 sampai 3 Rufa. 4 sampai 5 Maria. 1 sampai B David. Terakhir Catherine. Ayo.
Guten Tag, Praxis Dr. Steinig, Svetlana Kellner. Was kann ich für Sie tun? Können Sie am Freitag Ini yang formal aja. Zen. Kalau formal urnya di tengah. Zen Uhr 45 Uhr kommen. Nggak dibaca lagi. Satu kali aja urnya dibaca. Ulang. Zen Uhr 45 kommen. Nein, leider nicht. Am Montag. Nein, leider nicht. Am Montag ist nicht frei. Geht es am Mittwoch? Rufa, A ketemu I dibaca I. Frei. Ja, Geht es am Mittwoch um 11:30 Uhr? Maria? Here also Mittwoch 11:30 Uhr. Wie ist nochmal? Ihr Name bitte. 5. Danke, Frau Dobart. Bis Mittwoch. Auf Wiederhören. Lalu? Siapa sekarang? Jadi ada aku ya, Kak? Kamu. Ada aku nggak dong? Oh, ya. Sampai yang B. mana ya, Kak? Sampai B, oke. Danke, auf Wiederhören. Nein. A. Danke, auf Wiederhören. B. Nein. Ich muss am Freitag arbeiten. Geht es auch am Montag? Geht es auch am Montag? Geht es auch am Montag? Guten Tag, mein Name ist Mara Dobart. Ich hätte gern einen Termin. Ja, das geht. Vielen Dank, Mara Dobart. Very good. Nah, sebelum kita menyusun, saya akan mengajari dulu bagaimana cara membuat bertelepon yang baik ini, Höflichkeit. Höflich itu artinya sopan, ya, sopan. Jadi höflich itu sopan. Unhöflich kalau ada kata tidak, jadi Tidak. lawannya. Berarti Tidak sopan. tidak sopan. Sehr höflich, sangat-sangat sopan. Ya, jadi kalau kalian bilang ich will einen Termin, nggak salah kalimatnya, strukturnya benar, tapi nggak sopan, nggak nice. Kalian seperti orang memerintah. Nah, kalau yang manis, yang nice itu bagaimana? Kann ich bitte einen Termin haben? Pakai bitte atau pakai möchte. Ich möchte bitte einen Termin. Kalau mau yang lebih sopan lagi, ich hätte gern einen Termin. Ich hätte gern einen Termin. Tapi nanti yang hätte ini kalian belajar di A2. Ya. Oke, sekarang kita dengarkan. Nanti kalian urutkan sendiri. Guten Tag, Praxis Dr. Steinig, Svetlana Keller. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Mara Dobart. Ich hätte gern einen Termin. Können Sie am Freitag um 10:45 Uhr kommen?
Nein, ich muss am Freitag arbeiten. Geht es auch am Montag? Nein, leider nicht. Am Montag ist nichts frei. Geht es am Mittwoch um 11:30 Uhr? Ja, das geht. Vielen Dank. Also Mittwoch um 11:30 Uhr. Wie ist nochmal Ihr Name, bitte? Mara Dobart. Danke, Frau Dobart. Bis Mittwoch. Auf Wiederhören. Danke. Auf Wiederhören. Sudah? Noch einmal? Ya, Coba kita jawab. Tadi yang A sudah ada jawabannya. yang pertama, Ini yang udah ada jawaban. Suai, kira-kira apa jawabannya? B. Ya. Lalu dry? D. D. Kemudian Dia E. E. Fun Next. A. Oke, hab ihr Frage? Ada yang kalian tidak tahu artinya? Hete apa Kak? Iya, hete. Hatte itu dari haben. Haben kan have, mempunyai. Jadi hatte itu ingin mempunyai. Ich hatte gern, saya ingin mengajukan termin. Saya ingin membuat termin. Loh, kok jadi bersinar-sinar? Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Sebelum kita tutup, sekarang kalian buat percakapan dengan temannya. Ini ada 2 situasi. Kita baca dulu situasinya. Ayo baca dulu situasinya, Kat. Yang di bawah. Yang 14. 14 ya, Kak? 14. 14. Vereinbaren Sie einen Termin. Wählen Sie eine Rollenkarte und spielen Sie die Dialogtext. 1a. Sie sind Professor oder ein Kunde oder eine Kundin möchte heute einen Termin. Es geht nur um 13 Uhr. Morgen geht es um 10 oder 17 Uhr. Baca lagi B-nya, yang B-nya Maria. Yang Zuai B ya? B ya? 1B, itu sepasang. Oh, 1B. Sie brauchen einen Termin beim Friseur. Beim Friseur. Heute. Ini bacanya AB ya, Kak? Ab. Oh, ab 16 Uhr. Morgen arbeiten Sie nur vormittags. 2a. Sie arbeiten in einer... Rufa, sorry. Ayo, Ruf. Sie arbeiten in einer Sprachschule. Das Büro ist von 9 bis 12 Uhr offen und am Donnerstag auch am Abend von 70 bis 17 Uhr. Von 17. 17 Uhr. Lalu si Mohten, Catherine,
Sie mochten Sie mochten einen Sprachkurs machen. Sie wollen nächste Woche in die Sprachschule kommen. Wir arbeiten immer von 9 bis 16 Uhr. Oke, sehr good. Oke, apa yang harus kalian lakukan? Ini akan menjadi PR kalian. Ya, situasi 1 dia bilang Anda adalah seorang apa itu? Was bedeutet Friseur? Waktu kita belajar bab 3, tukang salon. Ya, jadi situasi 1, Anda adalah seorang tukang salon. Ein Kunde, kunde itu atau kundin itu adalah pelanggan. Ein Kunde oder eine Kundin möchte heute einen Termin. Jadi seorang pelanggan laki-laki atau perempuan mau mengajukan janji. Es geht itu maksudnya bisa. Es geht nur itu only, es geht nur only 13 Uhr. Jadi hanya ada jam 13, lalu besok morgen geht es 10 oder 17 Uhr. Baru besok ada jam 10 atau jam 17. Lalu ada situasi B-nya yang jadi pelanggannya. Sie brauchen einen Termin beim Friseur. Jadi salah satu menjadi kundinnya. Heute, hari ini, up itu mulai jam 16 sore. Besok, arbeiten Sie nur Vormittag. Tapi besok, Anda hanya bekerja pada sebelum siang hari. Berarti sekitar sampai jam 12. Sebelum siang dia bekerja. Nah, yang dapat situasi ini adalah Rufa dan David. Oke, ini PR kalian. Jadi kalian buat percakapan, satu orang menjadi pelanggan, satu orang menjadi friseur, satu orang menjadi kunden atau kundin, satu orang menjadi friseur atau friseurin. Nanti kalian buat percakapannya, minggu depan akan kita praktekkan. Oke, kasus 2 itu Catherine dan Maria. Apa kasusnya? Kasus 2a, Sie arbeiten in einer Sprachschule. Jadi salah satu dari kalian bekerja di sebuah kursus bahasa. Das Büro ist von 9 bis 12 Uhr offen. Jadi buronya dari jam 9 sampai jam 12 buka. Am Donnerstag, hari Kamis juga buka pada malam, sore hari sampai dengan 17 sampai jam 20. Yang menjadi kundennya, Sie mochten einen Sprachkurs machen. Jadi salah satu ingin daftar kursus. Sie wollen nächste Woche in die Sprachschule kommen. Jadi Anda ingin datang minggu depan. Sie arbeiten immer von 9 bis 16 Uhr. Jadi Anda selalu bekerja dari jam 9 sampai jam 16. Oke, jadi salah satu yang menjadi pekerja di Sprachschule, salah satu yang menjadi pelajarnya. Klar? Ini berarti diskusikan antara sama Genap, kalian berdua. kawannya gitu ya Kak ya? Beda orang. Beda orang, beda kasus kan, jadi nggak mungkin jawabannya sama. Kemudian PR berikutnya, yang ini Funf und Sexy sama 12a. Menjodohkan sama jam yang ini R1. Harusnya jam ini banyak karena kalian yang ininya kok nggak ada ya. Mana lagi nih jamnya yang udah kejelimet.
sama yang ini. Mara Dobat yang ini. $60 dan yang ini. Horen. Bisa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling mendesak adalah yang percakapan ya, yang gespreh. Nanti pertemuan berikutnya kalian praktekin. Jelas? Ada yang mau bertanya? Kak, kalau percakapan itu kita buat sendiri gitu. Iya, kalian boleh nyontek yang tadi tapi ganti harinya. Kalian boleh tiru, tapi kalau bisa kalian buat sendiri. Kan kalian sudah bisa bilang, Ich muss einen Termin machen. Yang kalian sudah bisa. Ich muss einen Termin machen. Lalu satu orang bilang, wann bitte? Am Mittwoch? Kan hari kalian sudah belajar, jam kalian sudah belajar. Kalau arbeiten kalian sudah belajar. Oke? Usahakan sebisa. Kenapa? Mau tanya Kak, itu percakapannya kita buat sendiri-sendiri aja kan? Jadi nanti bisa dapat 2 versi. Genau, kalian bikin percakapan, tapi nanti saat kalian minggu depan mau dipraktekin, kalian sepakat yang mana yang kalian mau pakai. Iya. Kelar ya? Alles klar. Habt ihr Frage? Nee. Rufa, ada yang mau bertanyakan? Iya. Oke, siapa yang menutup? David? David, where muss diese... Rufa, Kak. Rufa, ya Ruf. Rufa nggak ada, Kak. Loh, Maria berarti. Loh, ya, Kemarin sudah, Kak. Udah aku aja, Kak. Ket aja, Ket. Iya, bentar Kak, lihat contekan dulu. Ich danke auch für heute. Ich wünsche schönen Tag noch. Wir treffen uns am Montag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank ya, Catherine. Tschüss, teman-teman. Vielen Dank.